बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ बड़ा फैसला जारी कर दिया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे इमरान खान की मेहनतें रंग लाई हैं। इमरान खान ने 4 साल जो मेहनत की थी, बिलाखिर पाकिस्तान को उसका फल मिला है, और पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि पिछले इन 4 सालों में पाकिस्तान की तरफ से जो इक़दामात किए गए इमरान खान की हुकूमत की तरफ से, पहले वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर मौजूदा हुकूमत की जो बेशर्मी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के 800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिन पर गुज़श्ता के कई सालों से, गुज़श्ता 3 साल से तहकीकात मुकम्मल की गई। ये वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं जिनकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान को कहते थे और इमरान खान को ये कहते थे कि वो अपने सियासी लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन ये वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। पूरी दुनिया तो जानती है, भले हमारी अदालतें नहीं जानती, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होती है और ये सारे बड़े माफिया करते हैं। और इमरान खान के दौर में ये तहकीकात 13 माह के दौरान 800 से ज़ायद केसेस की, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात मुकम्मल की गई। और ग्रे जो फैटफ ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के 800 से ज़ायद केसेस पर गुज़श्ता 13 माह के दौरान तहकीकात करके 58 अरब रुपए के असासे ज़ब्त किए हैं। ये बताएं फिर किसको जाता है क्रेडिट। फिर जो ज़राए फैटफ है उनकी तरफ से कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से 26,630 बैनुल अक़वामी दरखास्तों पर कार्रवाई की गई। साथ जो FBI है उसकी जानिब से ये कहा गया कि 1700 से ज़ायद नामजद गैर मालियाती कारोबार और पैसों की निगरानी की गई। और ये बात कौन कह रहा है? कि फैटफ की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। FBI ने 35 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए, जबकि रियल स्टेट सेक्टर को तामील के दायरे में शामिल किया गया। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो SECP है, उसने कानूनी तामील में 2 अरब रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए। और जो लोग इन गैर कानूनी धंधों में मुलव्वस थे, ये वो है। आज आपने देखा कि पाक फौज को तो क्रेडिट जो दिया जा रहा है, और वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ना सिर्फ पाक फौज बल्कि हुकूमत मिलकर फैटफ की जो शराइत थी उनके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन जो बेसिक जिम्मेदारी थी वो उसमें हमाद अजहर का बहुत बड़ा किरदार है, हमाद अजहर की टीम का बहुत बड़ा किरदार है। इस वजह से उनको तो आप ये कह नहीं सकते कि आप उनका जो क्रेडिट है वो कोई ले नहीं सकता। बाजवा साहब को आप ज़रूर क्रेडिट दें, उनका बनता है, पाक फौज का बनता है, लेकिन जो इसमें फ्रंट लाइन पर इस सारे मामलात को देख रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर और उनकी टीम के लोग थे। और वो इमरान खान था जो इन सारे मामलात पर, आपको याद होगा जब इमरान खान की जानिब से फैटफ के हवाले से कानून साजी की जा रही थी, तो उस वक्त कौन नैब तरमीम पर ब्लैकमेल करता था? कौन ये कहता था कि नैब तरमीम का हमारे साथ आप मुकमुका कर लें, आप नैब तरमीम कर लें, हम आपकी बात फैटफ कवानीन पे बनाएंगे। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा करती थी कि ये मुल्क दुश्मनी हो रही है और ये जो कवानीन बनाए गए हैं ये दुरुस्त नहीं है। और जो हिना रब्बानी खैर आज तकरीर कर रही हैं, आपने वो वीडियोस देखी होंगी कि जिस दिन असम्बली से बाइकआउट किया जा रहा था शहबाज और बिलावल की तरफ से, जो आज बेशर्मी से कह रहे हैं, कौम को मुबारकबादें पेश कर रहे हैं, और एक जुमला उनके मुंह से, इतनी भी उनके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो ये कह सकें कि हाँ ये 4 साल की इमरान खान की खलीज मैगजीन को पढ़ लें, आप जितने भी बैनुल अक़वामी जो सियासत को समझने वाले लोग हैं उनके आप ट्वीट्स देख लें, बैनुल अक़वामी साफ़ियों के ट्वीट्स देख लें, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है और बिलावल जरदारी अपनी तय क्रेडिट लेना चाहते हैं, और मरियम औरंगजेब शहबाज शरीफ को क्रेडिट दे रही हैं, और शहबाज शरीफ बाजवा साहब को दे रहे हैं, और तमाम जो न्यूज़ एंकर्स हैं, और पहले इन्होंने मीडिया चैनल्स खरीदे हुए थे, अब सारे एंकर्स खरीदे हुए हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो तो बाजवा साहब को दे रहे हैं, और थोड़ा सा किरदार वो शहबाज शरीफ हुकूमत को भी दे रहे हैं। इमरान खान का नाम लेते हुए उनके जुबान गुंग हो जाती है, और होनी चाहिए, और ऐसे लोगों की जुबानें गुंग होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जुबानों का फ़ायदा नहीं है। ये फितना बाज लोग हैं और इनकी जुबानें गुंग ही होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जो फैटफ की तरफ से ऐलान किया गया है पाकिस्तान को फैटफ की लिस्ट से निकालने के हवाले से, वो इस वजह से भी अहम है कि फैटफ की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने, ये 2018 में ग्रे लिस्ट में उस वक्त शामिल हुआ था पाकिस्तान जब नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पाकिस्तान फैटफ में शामिल हुआ। आज जो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी इसमें पाक फौज का बड़ा किरदार है
اور جو اس میں کردار جو شہباز حکومت کا، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ فیکٹ آف کی گرے لسٹ میں شامل کس نے کروایا تھا؟ اس وقت عمران خان کی حکومت تو نہیں تھی، اسی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ تو آج آپ کریڈٹ باہر نکالنے کا تو لے رہے ہیں، یہ کیوں نہیں قوم کو بتاتے کہ آپ کے دور میں یہ گرے لسٹ میں گیا اور آپ کے ہی دور میں یہ بلیک لسٹ میں بھی رہا ہے، اور آپ آج بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان حکام نے بڑی محنت کے بعد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی فنڈنگ کے حوالے سے جو کمزوریوں پر قابو پاتے ہوئے 34 نکات پر عمل درآمد کیا ہے۔ یہ 34 کے 34 نکات عمران خان کے دور میں عمل درآمد ہو چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ فیٹف کی طرف سے صرف ہٹ درمی دکھائی جا رہی تھی بھارت اور امریکہ کے کہنے پر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز یہ دکھا رہے تھے کہ باجوہ صاحب جب امریکہ گئے ہیں تو وہاں یہ ساری بات ہوئی ہے۔ تو باجوہ صاحب تو پہلے بھی پچھلے 4 سال سے آرمی چیف ہیں، تو ان کا پہلے بھی کردار تھا، وہ پہلے بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ جو 34 نکات ہیں، یہ 34 نکات عمران خان کے دور میں ان پر عمل درآمد مکمل ہو گیا تھا۔ اور ساتھ جو یہ بھی کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے فنڈنگ پر مؤثر کام پاکستان کر رہا ہے۔ فیٹف کی ٹیم نے تصدیق کی ہے کہ اصلاحات کی گئی ہیں، اور اصلاحات جاری رکھنے کے حوالے سے جو قابلیت ہے اور عزم ہے وہ بھی ہے پاکستان کا۔ اور جب دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ان سارے معاملات میں سرخرو ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس بندے نے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلوایا ہے، آج اس کے خلاف ایک غیر آئینی، غیر قانونی، ناجائز کل فیصلہ بھی سنایا گیا ہے، اور دوسری طرف ان کو ڈی سیٹ بھی کیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی پولیس جو کچھ کر رہی ہے یا ان کے جو ill wishes ہیں وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف جو مقدمات تھے، پورے پاکستان میں جو مقدمات تھے، اس کے خلاف اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور عدالت نے استفسار کیا کہ اسپیکر کی جانب سے کون آیا ہے، کیونکہ اسپیکر ذمہ دار ہے۔ اگر اسپیکر کہتا ہے کہ یہ MNAs ہیں اور ان کے استعفے منظور نہیں کیے، تو پھر اسپیکر ان کے خلاف مقدمات پر کیوں نہیں کام کر رہے؟ تو وکیل نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ممبر پارلیمنٹ گرفتار ہوا اسے اجلاس میں شرکت کی اجازت ہوگی، اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی رکن کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ایک قانون سازی ہوئی ہے۔ اب یہ قانون سازی اعظم سواتی پر تو نہیں ہوئی کہ اعظم سواتی کی باری یہ قانون سازی ہوتی، ان کو تو ان کی ضمانت ہوگی، لیکن ان کی جو چیئرمین سینٹ کی طرف سے ان کے جو پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ آگے انہوں نے جیلوں میں جانا ہے، جو ان کے کرتوت ہیں، اور جیلوں سے آئے تھے دوبارہ جیلوں میں جائیں گے، اس وجہ سے اب انہوں نے یہ قانون منظور کروا لیا ہے، اور جس کے مطابق یہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ جو قانون سازی کے حوالے سے بتایا گیا کہ اب اسپیکر کی اجازت کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا یہ تو بہت اچھے رولز بنائے ہیں، آپ کی پٹیشن پر تو رولز میں بھی ترمیم ہو گئی ہے، ترمیم کے بعد پارلیمنٹ اجلاس میں اب کوئی حلقہ نمائندگی کے بغیر نہیں رہے گا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ عدالت کے آبزرویشن آ جائے کہ ان رولز پر عمل درآمد کا پہرا بھی دینا ہے، کورٹ نے آئین کی سربلندی کے لیے جو کام کیا اس پر ہم مشکور ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا صرف اس کورٹ نے آئین کی پاسداری نہیں کی، تمام عدالتوں نے ایسا کرتی ہیں، آئین اپنی جگہ ہے جس کا احترام کرنا چاہیے۔ وکیل نے کہا کہ ججز نے تو آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسد کیسر جب اسپیکر تھے تو ایک پٹیشن آئی تھی، ہم نے یہی کہا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی معاملہ زیر غور لا کر خود فیصلہ کریں گے، پروڈکشن آرڈر جاری کرنا اب اسپیکر قومی اسمبلی کی ثوابدید نہیں، عدالت یہ توقع کرتی ہے کہ رولز میں ترمیم پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت یہ چیز کیسے روک سکتی ہے کہ سیاسی مقدمات درج نہ ہوں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کوئی FIR ہو تو وہ ہم سے تو نہیں پوچھیں گے۔ وکیل نے کہا کہ میڈیا رپورٹ کے مطابق جو ممبر پارلیمنٹ گرفتار ہوا ہے اسے اجلاس میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت پارلیمنٹ کی جانب سے بنائے گئے قانون کی تشریح کر سکتی ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے کہا، جب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف پورے پاکستان میں مقدمات درج کروائے ہیں تو ان کی آپ ریکارڈ کیوں نہیں دیتے؟ محکمہ داخلہ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا ان کو موت پڑی ہے؟ کیوں نہیں یہ ریکارڈ دیتے؟ تو ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ آئندہ سماعت پر ہم مقدمات کی جو تفصیل ہے وہ جمع کروا دیں گے، ابھی ہمیں مقدمات کی تفصیل ملی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ وزارت داخلہ کو کیا ایشو ہے کہ وہ ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیل جمع کیوں نہیں کرا رہے؟
इनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, इन इस्तीफों की मंजूरी तक वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, फिर उसके बावजूद आप इनके खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम MNAs के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, तमाम मरकजी क़यादत के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, और अब आप कहते हैं कि जी अभी आपको जो मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज हैं। ये बेसिकली मस्जिद नबवी का जो वाक़या था और उस पर जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, ये उस बुनियाद पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने उस वक्त पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत थी, कराची में मुकदमा दर्ज हुए, बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, जिसमें इमरान खान का भी नाम था, शेख रशीद का नाम था, फवाद चौधरी का, असद उमर का, तमाम क़यादत का नाम था, और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो गैर कानूनी हैं। अब हम किस किस शहर में जाकर अपने आप को इन कार्रवाइयों से क्लियर करवाएं, किस किस शहर में जाके हम जमानतें करवाएं? खुदा के लिए कोई अदालत हमारी बात सुने और ये जो सियासी मुकदमात हैं इनका रिकॉर्ड जमा हो, हमें पता तो हो कि किन किन जगहों पर मुकदमा है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट है, जब एक वकूआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज हो, इस्लामाबाद की हदूद में एक मुकदमा दर्ज हो और बाकी मुकदमात उसी नौइयत के पूरे पाकिस्तान में हो, तो चूंकि वो दरख्वास्त जो दायर की जाएगी वो इस्लामाबाद में मुकदमे की सूरत में दी जाएगी और बाकी मुकदमात को भी साथ अटैच किया जाएगा, तो हाई कोर्ट का हुक्म तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो मुकदमात सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ खारिज हो जाएंगे। बहरहाल अदालत ने वजारत दाखिला को 2 हफ्तों का टाइम दिया है कि मुल्क भर के थानों में पिटिशनर्स के खिलाफ दर्ज मुकदमात की जो तफसील है वो जमा करवाई जाए। और अदालत ने कहा है कि हम इन मुकदमात को, क्योंकि ये सियासी मुकदमात हैं, इंतहाई गलत बात है कि आप सियासी मुकदमात बगैर स्पीकर की इजाज़त से दर्ज करें, इस वजह से इन सारे मुकदमात को हम देखेंगे ये गैर कानूनी है। अब 2 हफ्तों के बाद जो रिपोर्ट है वफाकी हुकूमत, अदालत ने कहा है वजारत दाखिला को क्या मौत पड़ी है, क्यों नहीं रिपोर्ट जमा करवाई जाती, तो उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम रिपोर्ट जमा करवा देते हैं। 2 हफ्तों का टाइम दिया, अब देखते हैं कि 2 हफ्तों में ये रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके अखराज का ऑर्डर जारी करेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।